बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचना आम आलोचना करने जाऊँ महापुरुष हाड़ीदासंकर मालिका चौतीसा भविष्यत मालिका चौतीसा अनुप्रास गोटे अक्षर आरंभ हो गोटे अक्षर शेष हो एवं आलोचना शेष जड़े भक्तर ना कहबू किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म हो लिखिले महापुरुष हाड़ीदास कौन कहले दिनो दिन महाप्रबल बड़ी घोड़ होइब दिवसे अकाल कुहुड़ी बड़ी माड़ी आसीब दिवसे अकाल कुहुड़ी बड़ी माड़ी आसीब दिवसे अकाल कुहुड़ी बड़ी माड़ी आसीब दरे आगे लिखिले दिनु दिन महाप्रबल कलिगोल हम हे मैत्रे नीलाद्री नंद कलिगोल दिनकू दिन जोर हे आद्य कली बुझिले कलिर चारोटी स्तर रही बाल्यावस्था किशोर अवस्था युवावस्था एवं वृद्धावस्था ये चारिटा अवस्था कलिजुगर रही तेणु कलिजुगर शेष अवस्था जो आसब शेष बेल से कौन हे दिनु दिन महाप्रबल कलिगोल होइब जोरे कलिगोल संसार देखादेव सांप्रदायिक भेदभाव जोर देखादेव नहीं धार्मिक भेदभाव जोर देखादेव ये जोरे कलिगोल संसार हेब दिवसे अकाल कुहुड़ी बड़ी मारी आसीब दिन 12टा गोटाए जाके कुहुड़ी संसार घोटिकी रहिब लोक माने देखिबे द गला दिल्ली भली सहर आपण जानतु इति प्रदूषित से कुहुड़ी भली मध्य भ्रम सृष्टि कर दिए इति प्रदूषित सेठार ए दिल्ली सहर जानवे जे दिन बेला मध्य कुहुड़ीर भ्रम सृष्टि कर दिए तेणु दिवसे अकाल कुहुड़ी अकाल काल नुह दिवसे अकाल कुहुड़ी जो ऋतु आसवा कथा से ऋतु कुहुड़ी आसवा नहीं अन्य ऋतु आसब बोली महापुरुष मालिकार लिखिले द गला या पर को अक्षर आसूची ध संसार कौन हम धरे कौन लिखिले हाड़ीदास ना धंदी हे लोक मरिबे धर्म होइब नष्ट धूम उदेव शून्यरु घोर नाम प्रकट धूम उदेव शून्यरु घोर नाम प्रकट देव शून्यरु घोर नाम प्रकट कलिजुगर लोक माने धंदी हे मरिबे धर्म नष्ट हेब धंदी हे सब मरुचे विभिन्न प्रकार कार्य व्यस्त रोचे सकाळ बिछणार उठुचे राति रे सोचे 12टा गोटाए बेले पुणी राति 3टार उठुचे जे चिंता करचे समय नहीं टे भगवत चिंता करिया नहीं पैसा पछरे रोजगार पछरे खाली गोड़ेले घरे आपण भागवत सप्ताह बसई थे साई पड़िशार जी डाकिया निमंत्रण कर भागवत बसी आटे जी 7 दिन जो दिन 6 दिन बीतीज कहीं आसबे 7 दिन जो दिन से दिन सारी पड़िशार कहे आज भागवत बढ़ुची टे तो 6 दिन आसले टे जमी जी कहीं खाया पीया अच्छी ना केत ना 9टा बेले आम 9टा बेले जीवन ना आगे आगुरी जाऊन जंजाल छुआ पिला जंजाल रोषेईवास जंजाल एवं गाई जंजाल गाई गुआल जंजाल सब जंजाल भितर पड़ी नहीं तेणु धंदी ही मरबे बरंग संसार जंजाल रे धर्म नष्ट हम धर्म कार्य मन बड़े नहीं धर्म होइब नष्ट कलिकजिया झगड़ा क्या घरे हो तो डकाडकी ही आस तुम डाकी ना निमंत्रण करदे ना डाकी ना केमी आईच तो महापुरुष यही कथा लिखिले द ध गला या पर हूँ कौन द ध न दंते न कौन लिखिले नीच लोक उच्च होइबे नाम टेक देखाई निगम वचन निंदिबे कहूथिबे बढ़ाई निगम वचन निंदिबे कहूथिबे बढ़ाई निगम वचन निंदिबे कहूथिबे बढ़ाई नरे लिखिले हाड़ीदास पद पदवी प्रतिष्ठा ना या नहीं कि आज कलिजुगर लोक बड़ सान हे कि आगुरी से नाला कि वर्तमान समाज रे बड़ सान कि
ନା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କିଛି ବାଛ ବିଚାର ରହିବ ନାହିଁ ନୁହେଁ। କୈବଲ୍ୟ ଭୋଲିଣ ଅନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀ କରିବେ ଅର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖ ସରବେ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ବାବୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ଏକ ମୁଖରୁ ଅପର କରୁଥିବ ଗ୍ରାସ ବାବୁ କରୁଥିବ ଗ୍ରାସ ଗଞ୍ଜାଇ ଖାଇଣ ଖାଲି ବୋଲାଇବେ ଦାସ ବାବୁ ବୋଲାଇବେ ଦାସ। ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ ବୁଝିଲେ। ନିଚ ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ହୋଇବେ ନାମ ଆଉ ଟେକ ଯୋଗୁଁ। ବଡ଼ ସାନର ଭେଦଭାବ ଆଜି ଆଉ ରହିଛି ନା ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ଶିଖେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଥି ଜାନେ। ନିଚ ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ହୋଇବେ ନାମ ଟେକ ଦେଖାଇ ନିଗମ ବଚନ ନିନ୍ଦିବେ କହୁଥିବେ ବଢ଼ାଇ ନା ନିଗମ ବୋଲି ଯାକୁ କହି ମହାଶୂନ୍ୟଟି ସେ ଅଟଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବେଦ ଯହିଁକି ନ ଗମିଲା ତେଣୁ ନିଗମ ନାମ ହେଲା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବେଦକୁ ନିଗମ ବୋଲି କହନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମହାଶୂନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଦ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି ବେଦକୁ ନିଗମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାଇଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ନିଗମ ବଚନ ନିନ୍ଦିବେ କହୁଥିବେ ବଢ଼ାଇ। ନିଗମ କହିଲେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣକୁ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବେ। କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥା ଇଏ ଯୁଗ କୋଉଠି ହେଲାଣି ଆଙ୍କର ମୁଗ ଉପରେ ସନ୍ନି ଏଭଳି କଥା କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ କହିବେ। ଆଜି କ'ଣ ହଉନି? ଜ୍ଞାନକୁ କାହାର ଖାତିରି ନଥିବ ପଡ଼ିବ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଉ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ଲୋକେ ପଶିଯିବେ ଥୋକେ ହେବେ ହାଉ ହାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର ଅଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ। କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଦିନେ ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ଦିନେ ପଶିଯିବ। ଜ୍ଞାନକୁ କାହାର ଖାତିରି ନଥିବ ବଢ଼ିବ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଉ। ଏତେ ବିଜ୍ଞାନର ଭାଉ ବଢ଼ିଯିବ ଯେ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଉ ଖାତିରି କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ଲୋକେ ପଶିଯିବେ ଦିନେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ମଣିଷ ଯାଇକି ପଶିକି ଘର ତିଆରି କରି ରହିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖା ଅଛି ଏ କଥା। କି କଥା କେତେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ପଶିବେ ନା ରମଣୀ ହାତରେ ଥିବ ଶାସନ ରମଣୀ ହାତରେ ଥିବ ଶାସନ ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ ଯିବ କ୍ଷେପଣ ଯାନ ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ ଯିବ କ୍ଷେପଣ ଯାନ ହଇଚଇ ପଡ଼ିଯିବ ଶୟଳେ ହଇଚଇ ପଡ଼ିଯିବ ଶୟଳେ ଜନେ ବଢ଼ୁଥିବେ ଅତି ଗହଳେ ଜନେ ବଢ଼ୁଥିବେ ଅତି ଗହଳେ। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ରମଣୀ ହାତରେ ଥିବ ଶାସନ ଭାରତର ଏଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ପୁରୁଷ ନା ନାରୀ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଥିବ ନାରୀ ହାତରେ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ ଯିବ କ୍ଷେପଣ ଯାନ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ସେତେବେଳେ କ୍ଷେପଣ ଯାନ ଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଗଲା ନି ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ହଇଚଇ ପଡ଼ିଯିବ ଶୟଳେ ସାରା ସଂସାର ହଇଚଇ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା ଜନେ ବଢ଼ୁଥିବେ ଅତି ଗହଳେ। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ସାରା ସଂସାରବାସୀ ମାନେ ଚକିତ ନା ଆଉ ଭାରତ ପଠେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ହଇଚଇ ପଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଜନେ ବଢ଼ୁଥିବେ ଅତି ଗହଳେ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚୀନ ଥିଲା ପ୍ରଥମ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଟପି ଯାଇଛି। ଜନେ ବଢ଼ୁଥିବେ ଅତି ଗହଳେ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ମଣିଷ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଯିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଜ୍ଞାନକୁ କାହାର ଖାତିରି ନଥିବ ବଢ଼ିବ ବିଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନକୁ ଲୋକ ଖାତିର କରିବେନି ନିଗମ ବଚନ ନିନ୍ଦିବେ କହୁଥିବେ ବଢ଼ାଇ। ଦ ଧ ନ ଗଲା ତାପରେ କୋଉ ଅକ୍ଷର ଆସିବ ଦ ଧ ନ ପ ପରେ କ'ଣ ହାଡ଼ିଦାସ ଲେଖିଲେ ସଂସାରରେ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବ ବୋଲି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ପର ନାରୀ କି ପଳେ ହରିବେ ଦୁଷ୍ଟ
प्रमाद पड़िब अनेक पापी होइबे नष्ट प्रमाद पड़िब अनेक पापी होइबे नष्ट प्रमाद पड़िब अनेक पापी होइबे नष्ट।